बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 12 अगस्त है और दिन है पीर का। देखिए, पिछले कई दिनों से इतने कॉन्फिडेंटली ये क्यों कहा जा रहा था कि इमरान खान की रिहाई अब महीनों या हफ्तों की बात नहीं है बल्कि चंद दिनों की बात है। इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से तारीखें तक दी जाने लगी हैं। तो पसे पर्दा ऐसे कौन से मामलात चल रहे हैं जिनको छुपाया जा रहा है? दूसरी अहम खबर यह है कि इमरान खान तो खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत के घर जाने की पेशगोई कर चुके हैं। इस्लामाबाद में पिछले 48 घंटों के अंदर अबूरी सेटअप फाइनल होने से मुतल्लिक भी बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। इमरान खान को हर सूरत छोड़ना होगा। आखिरी 20 दिनों का अल्टीमेटम किसकी जानिब से दिया गया है? खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। एक और आम खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा फैसला देने जा रहा है अब से कुछ देर बाद जो शहबाज शरीफ की हुकूमत की बुनियादें हिला देगा। अब तक का सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शहबाज शरीफ की हुकूमत को मिलने जा रहा है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद में होने वाली पसे पर्दा पेशरफ से मुतल्लिक आपको आगाह कर देता हूं। दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें देखिए। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि एक हफ्ता पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक स्टूडेंट विंग है ISF, उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है। वो तमाम डेवलपमेंट्स, वो तमाम पेशरफ जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा, जिनको छुपाया जा रहा है। यानी एक हफ्ता पहले जो ISF ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 5 डिमांड्स रखी थी। रियासत पाकिस्तान से 5 मुतालबात किए गए थे, जिनमें एक मुतालबा इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी था। अब पिछले एक हफ्ते के अंदर जो पसे पर्दा डेवलपमेंट्स हुई हैं ISF की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो कुछ हुआ, मैं आपको वो तमाम चीजें बताता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से इतनी कॉन्फिडेंटली तारीखें क्यों दी जा रही हैं। क्यों कहा जा रहा है कि जनाब 27 अगस्त नहीं तो एटलीस्ट सितंबर के पहले हफ्ते में तो इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ जाएंगे। उसकी वजूहत क्या है? आप सिर्फ ISF की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ हुआ वो मुलाहिजा फरमा लीजिए। देखिए, एक हफ्ता पहले ISF के ओहदेदारान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुलबा एक्टिव होते हैं। जाहिर है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर तुलबा तहरीक ने जो कुछ किया उससे एक मोमेंटम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने भी पकड़ा, उससे एक एक्टिविटी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी मिली। और ISF, जाहिर है वो ISF जिनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जिसके साथ वो एफिलिएटेड है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके ऊपर पिछले 1.5-2 सालों से वही क्राइसिस है जो बांग्लादेश के अंदर ओपोजिशन जमातों के साथ क्राइसिस था। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने क्या से क्या कर दिया। ISF एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर अब तक यह साबित हो गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने रियासत पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं। यानी पिछले एक हफ्ते के दौरान ISF के 2 सुदूर, KPK के और बलूचिस्तान के 2 सदर जो इस इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स हैं, उनको अगवा कर लिया गया है, उनको उठा लिया गया। यानी वो मोमेंटम जो पहले इस ISF की तहरीक नहीं पकड़ रही थी, रियासत पाकिस्तान ने इनके 2 सदूरों को अगवा करके उठाकर ISF को वो मोमेंटम उनके हाथ में थमा दिया। फिर पिछले 48 घंटों के अंदर वजारत दाखिला की जानिब से एक मरासला निकाला गया है। ये वो मरासला है जो मोहर लगा रहा है कि पाकिस्तान भर में तुलबा तंजीमें एक्टिव होने जा रही हैं। ये वो मरासला है जिसने बता दिया कि शहर इक्तदार में ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ना कि जनाब पसे पर्दा क्या चल रहा है, क्या किसी बड़ी तहरीक का पेश खैमा है, क्या कोई बड़ी तहरीक आने जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 14 अगस्त से एक नई तहरीक का आगाज करने जा रही है और वो भी बड़ी एक्टिवली उसके ऊपर काम हो रहा है। महमूद खान अचकज़ई साहब 2 दिन पहले लाहौर भी आए थे। उन्होंने यहां पर भी कई लोगों से मुलाकातें की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा गेयर अप हो चुकी है कि 14 अगस्त से इस नई तहरीक को किस लेवल तक लेकर जाना है। लेकिन ये जो ISF की तहरीक है, इसने बहुत से लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। वजारत दाखिला का आपको एक मरासला दिखाता हूं। वजारत दाखिला ने पिछले 48 घंटों के अंदर हुजूर वाला ये मरासला निकाला है कि पुरतशद्दुद तहरीक पर उकसाने वाले तुलबा का नाम 4th शेड्यूल में डालने का फैसला कर लिया गया है। ऐसे तुलबा जो पुरतशद्दुद तहरीक पर किसी को
کو اکسائیں گے ان کو ان کے شہروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر ان کو اسکول کالجز اور یونیورسٹیز سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی جاری نہیں کیے جائیں گے. ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹس بلاک کر دیے جائیں گے. تمام تر یونیورسٹیز تمام تر سکولز اور کالجز میں یہ مراسلہ بھیجا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے کہ تمام طلباء کو ہدایت کر دی جائے کہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر شامل نہیں ہونا, کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بننا جو پرتشدد تحریک ہو یا کوئی احتجاج یا کسی دھرنے وغیرہ میں شرکت نہیں کرنی. آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک آئی ایس ایف کی پریس کانفرنس اس نے کیسے تھرتھلی مچائی ہے کہ وزارت داخلہ, محسن نقوی صاحب ہے نا وزیر داخلہ, آپ سب جانتے ہیں کہ کیا محسن نقوی صاحب خود اس قسم کا مراسلہ نکال سکتے ہیں؟ ظاہر ہے محسن نقوی صاحب جن کی آشیرواد سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے, وزیر داخلہ بنے, جن کی آشیرواد سے وہ چیئرمین پی سی بھی بنے, انہوں نے ہی یہ پلان دیا نا محسن نقوی صاحب کو کہ طلباء کے نام فورتھ شیڈول کے اندر ڈال دیے جائیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ تحریک کامیاب نہ ہونی ہوتی, اداروں کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات نہ ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے جب آئی ایس ایف کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد فون کال ٹریس کیے گئے, اس کے بعد معلومات اکٹھی کی گئی, اداروں کو لگایا گیا کہ آخر یہ طلباء تحریک کتنی آگے جا سکتی ہے. جب وہ تمام تر رپورٹ سامنے آئی اور اس سے پتا چلا کہ جناب یہ طلباء تحریک جو ہے یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہے, یہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک پہلا بنیادی قدم ہو سکتی ہے, تو پھر وزارت داخلہ کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا, یہ مراسلہ بھیجا گیا اور آئی ایس ایف کے 2 صدور پچھلے 2 دنوں کے اندر اغوا ہو چکے ہیں, ان کو اٹھایا جا چکا ہے, جس کے متعلق اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے وہ ایک درخواست بھی دائر کرنے جا رہی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ لاپتہ افراد کیسز کو کیسے ٹیک اپ کر رہے ہیں, اس کیسز کی سماعت میں کس قسم کے حکم نامے, کس قسم کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں. تو اب آئی ایس ایف کے جو 2 صدور اٹھائے گئے ہیں ان کا معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. لیکن اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ کتنی جکڑی ہوئی ہے. ایک طلباء تنظیم پریس کانفرنس کرتی ہے, اس ایک پریس کانفرنس کا بوجھ اتنا ہے, اس کا ڈر اتنا ہے کہ ریاست پاکستان اس طلباء تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیتی ہے. ملک بھر کے یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں مراسلے بھیجے جاتے ہیں کہ کوئی طلباء کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شرکت نہ کرے. یہی کچھ بنگلہ دیش کے اندر ہوا تھا. اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹس کی تحریک نے مومنٹم پکڑا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک معمولی سا واقعہ چاہیے ہوتا, ہم سب اس بات کے گواہ ہیں, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک معمولی سا واقعہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی تحریک کو بڑی تحریک بننے میں, کسی بھی تحریک کو انقلاب کی شکل اختیار کرنے میں. اور مجھے کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو طلباء کی تحریک ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بڑی بہترین ہوگی اور آئندہ آنے والے سیاسی منظر نامے میں بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ یہ طلباء تحریک لا سکتی ہے, کیونکہ ریاست نے خود اس طلباء کی تحریک کو جو ہے وہ جان اس میں ڈال دی ہے, ان کو ایک مومنٹم فراہم کر دیا. تو بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کچھ معلومات اکٹھی کی تو پتا چلا کہ آئی ایس ایف نے پچھلے 2 سے 3 دنوں کے اندر ملک بھر کی جو طلباء آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ رابطہ شروع کر دیا ہے. پنجاب میں بھی جو آئی ایس ایف ہے ان کو ایکٹیو کر دیا گیا, بلوچستان, خیبر پختونخوا, اسلام آباد, یعنی ملک بھر کی جو طلباء تنظیمیں آئی ایس ایف کی ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے. دیگر جو سیاسی جماعتوں کی تنظیمیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے, ان کو بھی اس کم از کم بنیادی نقطے کے اوپر متفق کرنے کی کوشش کروائی جا رہی ہے کہ آئین کی بحالی کے لیے جو ہے وہ تمام تر طلباء تنظیمیں ہمارا ساتھ دیں. سو آئندہ آنے والے کچھ دن جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ تمام تر طلباء سڑکوں پر آگے, کیونکہ اس ٹائم جتنا معاشی کرائسس پاکستان کے اندر ہو چکا ہے, ان امپلائمنٹ ہے, بجلی کے بلوں سے لوگ تنگ ہیں, مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں, روزمرہ ضروریات کی اشیاء خرد و نوش لینے سے تنگ ہیں, تو پھر یہ انقلاب بہت سے لوگوں کے سر لے کر جائے گا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ طلباء جو ہے وہ کس حد تک جاتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. یہ جو عدالتی ہفتہ ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے, جس کا آغاز آج سے ہوا اور اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ آف پاکستان انتخابات کے حوالے سے ایک بہت اہم فیصلہ دینے جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے ویسے تو 8 فروری کے جو انتخابات تھے اس کی جو مرکزی اپیل ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں
मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, वो उस मरकजी अपील को टेकअप नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह चुकी है, कॉल अप नोटिस दे चुकी है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली हुई, उसके मुतालिक मरकजी अपील तहरीक इंसाफ की सुनी जाए, उसके ऊपर अभी केस की समाअत नहीं हुई। लेकिन तहरीक इंसाफ ने 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी। NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला, ये तीनों वो हलके हैं जहां से नून लीग के उम्मीदवारान को जिताया गया था। आप सब जानते हैं कि जहां जहां रिकाउंटिंग हुई, जहां जहां फॉर्म 45 खोले गए, वहां पर नून लीग के उम्मीदवारों को जिता दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तीनों हलकों के अंदर दोबारा रिकाउंटिंग का मुतालबा किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना तो रिकाउंटिंग की, ना फॉर्म 45 चेक किए, अपनी मर्जी से ही जो है वो तमाम तर नून लीग के उम्मीदवारान को जिता दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी थे। ये 3 जजेस थे जिन्होंने इस केस के मुतालिक समाअत की थी और इस केस का फैसला महफूज हो गया था। अब से कुछ देर बाद इस केस का फैसला सुनाया जा रहा है। ये इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछला हफ्ता चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुनाल रेस्टोरेंट से मुतल्लिका केस में जिस किस्म के रिमार्क्स दिए थे, जिस किस्म का गैर मामूली हुक्मनामा दिया था, शहबाज शरीफ को साफ कहने से मना किया था, ताकतवर इदारों को जो है वो तंबीह की थी, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा का मूड बदला था। उसकी वजूहात मैं अपने पुराने वीलॉग्स में आपको बता चुका हूं कि काजी साहब को अब शायद ये यकीन हो चुका है कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही, शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए काजी साहब अब किसी इस्तेमाल में नहीं रहे। इस वजह से काजी साहब को एक्सटेंशन ना देने का प्लान शहबाज शरीफ की हुकूमत और ताकतवर इदारों ने बनाया है। इस बात का गुस्सा काजी साहब जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर निकाल रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लोधरा और गुजरांवाला की 2 कौमी असम्बली की सीटों पर अगर दोबारा गिनती का हुक्म दे देती है तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहला फैसला शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ आ जाएगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत की बुनियादें हिला देगा यह फैसला। क्योंकि अगर काजी फायज ईसा साहब वाकई में यह तय कर बैठे हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत से अपना बदला लेना है या कह लीजिए कि अपनी साख बहाल करने के लिए उन्होंने इनकलाबी होकर रिटायर होना है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो मरकजी अपील है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 6 माह से पड़ी हुई है, पेंडिंग है रजिस्ट्रार ऑफिस में, 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक, फिर काजी साहब अगले हफ्ते या मुमकिन है इस हफ्ते में ही उस मरकजी अपील को भी टेकअप कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला इस हवाले से बड़ा सिग्निफिकेंट होगा कि अगर यह फैसला शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो काजी साहब यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत के सबसे बड़े सहूलतकार हैं वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।